orar. Father God, in the name of Dios Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I surrender my mind, yo me rindo mi mente, my will, mi voluntad, my emotions to you right mis now. emociones a ti ahora, I'm trusting in you, Lord. confiando en ti, Señor. I'm not trusting in myself. Yo no confío en mí misma. Lord, I ask you to use me today, Señor, te pido que me uses and I hoy thank you y te doy for gracias trusting me por confiar en mí with your word. con tu palabra. You said your word would not return Tú void, dices que tu palabra no but regresa it would vacía, do what you purposed it to do. sino que vas So, para Lord, hacer I'm lo que believing for tú your has perfect will propuso. Yo oro to que be sea done hecho tu perfecta in this voluntad house en esta and out there in casa the media today. y por I internet commit también. my works to Yo you dedico mis obras a because you ti said when I do, porque tú dices que cuando my lo thoughts hago, would be mis established. pensamientos serán establecidos. I commit my words to Yo you. dedico mis palabras a Help ti. me, O Lord, Ayúdame, Señor, not to speak too much no hablar or too demasiado less. ni muy poco. I plead the blood of Yo Jesus declaro la sangre de over this Cristo message, sobre este mensaje, dedicating it to you dedicándola a ti for your honor para tu and your honra glory y tu alone. gloria In solamente. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen and Amén y amen. amén. Hallelujah. Bless the Lord. You ready? You got your ears ¿También on? tienen sus oídos listos? Ask the Lord to open your ears, Pídele al Señor que abra tus oídos open your y eyes. tus ojos. Surrender your will to the Lord. Rinde tu voluntad al Señor. Let's don't take this time for granted. No vamos a tomar ese tiempo a la God ligera. brought you here Dios los trajo aquí for His purpose. con su propósito. So let's make good use of this time. Vamos a usar este tiempo We're going to talk today sabiamente. about Hoy vamos a hablar a consecrated church. una iglesia consagrada. Consecrated. Consagrada. You know, we've talked about a heavenly church. Hemos hablado de una iglesia celestial. Remember? Anybody remember that ¿Alguien se message? acuerda de ese mensaje? I really believe in this time God is Y preparing yo creo que en este tiempo Dios está the preparando remnant. el remanente. And I know there's been some people have asked me, do you think Jesus is coming back soon? Hay gente que me ha I'm preguntado, praying ¿tú that crees he que ya is. viene Jesús? Y Lord Jesus, estoy come orando. quickly. Señor Jesús, ven pronto. I don't know if we're ready Y no sé si to estamos stand preparados what's coming para aguantar lo que viene to this whole world. a este mundo But entero. I believe right now is a strategic time Pero yo creo que hoy es un for tiempo everybody to estratégico take para His word to tomar heart. su palabra. But anyway, the meaning ¿Qué quiere decir of consecrated, de consagrada? it's to make Es hacer or declare o declarar sacred, sagrado, devoted, devoto, given to God. dado a Dios. Did you know that we're supposed to be sacred? Saben que debemos ser sagrados, We're supposed to be sacred. debemos ser sagrados. I mean, I can think of one. Wasn't it Peter Fue that Pedro his shadow? que su sombra, Listen, hear me. óiganme, When he walked cuando él around, his caminaba, shadow would heal su, people. su sombra sanaba a la gente. Many Y Christians muchos cristianos want to receive the miracles from God, quieren recibir los milagros de Dios, but they're not willing to obey Him. pero no están dispuestos a obedecer. In order to see His miracles, Para poder ver sus milagros, one must consecrate uno debe consagrar their lives to Him, su vida a Él, living for Him viviendo para and Él not living for y themselves. no para sí mismo. You know, it's not I that lives anymore, but Christ Ya that no lives vivo in me. yo, sino Cristo que vive en mí. For God's good pleasure, Por el buen placer del I'm Padre. supposed to give God good A pleasure. Dios le debo It's not agradar about my a Dios. pleasure. No se trata de agradar. Joshua, En Josué, in the New IV, chapter 3, verse 5, capítulo I 3, encourage you, versículo 5. look these verses up. Look these. Yo les animo this word up que busquen for estas palabras yourselves. para sí mismo. Joshua told the people, Josué, God's people, Josué le dijo al pueblo, just el like pueblo I'm de telling Dios, you today. así como les estoy diciendo hoy. I don't claim to be a Joshua, No quiero decir que soy como Josué, but I believe it's God's will, pero yo creo que es la voluntad de Dios, because He brought me porque Él me ha here traído aquí to tell you para decirles what God's word says. lo que dice la palabra I'm de not Dios. speaking of myself. No hablo de lo que yo Joshua creo. told the people, consecrate yourselves, Y Josué dijo al pueblo, santificaos, for tomorrow, porque tomorrow,
porque you will see amazing things. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yeah. But there's a condition. Pero hay una condición. They saw the Lord's miracle Ellos vieron el milagro del Señor because Joshua and his people obeyed him, obeyed God. porque Josué y el pueblo The obedecieron people a obeyed Dios. Joshua, what God told Joshua, and El Joshua pueblo- told the people. El pueblo obedeció a Josué y lo que Dios había dicho a Josué. Did you know the Red Sea was not the only body of water that was dried up? ¿Sabían que el Mar Rojo no era el único agua que fue seco? No Somebody pasaron en want to seco. guess what other ¿Alguien body of water sabe that cuál was? otro agua fue hecho en seco? Do you know? ¿Saben? They saw the Lord's miracle of drying up the Jordan River. Vieron el milagro que el Señor hizo, hecho, God was preparing secó el río Jordán. Joshua and the people Josué y el pueblo to go to the wall of Jericho. iban a ir al muro de Jericó. If they had not got themselves prepared, Si no se hubieran preparado, those walls wouldn't have come down. aquellas paredes no iban a caer. 40,000 armed 40,000 for battle. estaban armados para la batalla. 40,000 40,000 crossed over the plains of over the Jordan River cruzaron to the por plains el of Jericho. río Jordán a Jericó. Do y'all remember? Now, all of these, well, I don't want to call them stories, but No quiero decir que son historias, all pero of these examples, todos estos ejemplos God shows us in His Word is for us to Dios learn nos from. pone en su palabra para que aprendamos de ellos. El The pastor example of Peter and the antes nos disciples, daba el ejemplo when de they were Pedro, gonna, los cross discípulos over, cuando iban a cruzar you know, with Him. con él. He says, we're going to the other side. Él dijo, vamos a ir al otro Well, we're going to lado. go to the other Pues side vamos a ir al otro lado of Jordan. del Jordán. We're going to the other side of the Red Vamos a ir Sea. al otro lado del But there's a Mar condition. Rojo, pero hay una condición. Giving ourselves up wholly and completely. Rindiéndonos totalmente. For you are a people. This is in Deuteronomy 14:2. Deuteronomio 14:2. God is speaking this morning. Dios está hablando esta mañana. For you are a people holy, ¿Por qué? consecrated Porque eres sacred pueblo santo to the Lord a God. Jehová tu Dios. And the Lord has chosen Y you Jehová te ha escogido to be a people para que le seas for His treasured un possession pueblo único out of all the people. de entre todos On los the face pueblos of the earth. que están sobre la tierra. That's what God says. Es lo que Dios dice. The believer El creyente has been chosen. ha sido escogido. We're a treasure to God. Somos un tesoro para Dios. God's people are His treasures. El pueblo de Dios es su tesoro. Since He created human beings Desde creó los seres humanos in His image en su imagen and for His glory. y para All su through the gloria. Bible. En toda la If you Biblia. want to know what your purpose Si tú is, quieres saber cuál es tu propósito, is to give pleasure es de dar and placer give y glory gloria to God. a Dios. I think the question this morning, are we La giving pregunta pleasure? es, ¿estamos Are we giving, agradando? is our lives Es nuestra vida. representing Nuestra vida representa Jesus? a Cristo. Do we have God's love flowing out of Tenemos el us? amor de Dios fluyendo en His nosotros. love, Su amor, His patience, su paciencia. His endurance. Those are the fruits of Estos son los righteousness. frutos del Espíritu. We talk about being like Jesus. Hablamos de ser como Cristo. Got to ask ourselves this question this morning. Necesitamos hacer esta pregunta hoy. Since He created human beings in His image, Como Él creó al ser humano for en His su imagen glory, y para su gloria, He desires Él desea that the church be wholeheartedly que la iglesia consecrated, sea totalmente devoted to Him. consagrada, devota a Él. Did you know God even told us in the Ten Commandments Dios nos dijo en los 10 mandamientos that He was to be number one? que Él quiere ser el número 1. He said, "I'll have no other gods before me." Dice, no voy a tener otros Today dioses we've got all ante kinds of ante things mí. that are gods before us. Tenemos
otros dioses Money. enfrente de nosotros, dinero, football, fútbol, soccer. el fútbol americano y el fútbol normal. Seriously. Y'all think it's not a God. En serio, ustedes But creen if que you no es choose un to Dios, go pero and participate in that on Sunday tú morning, decides ir a participar en eso el when the domingo people por la of God are mañana, meeting together, cuando el pueblo de Dios se the reúne. devil has used all of that thinking that, oh, well, this is El okay. diablo te This hace is a clean pensar, sport. "Oh, Well, pues why eso don't they está do it bien, on es un Saturday, deporte limpio, pues ¿por qué no lo Friday, hacen el sábado, el viernes, Monday? el lunes? Why do they pick Sunday? ¿Por qué escogen el domingo? Have you noticed even in the schools, Aún en las escuelas, a lot of things are done on Sunday. muchas cosas se hacen los Pulling domingos, the people of God away from His sacando el house, pueblo de Dios de su keeping them casa, from worshiping and being manteniéndoles the de church. adorarle y ser la iglesia. Like Abraham, Como Abraham, God is calling His church, Dios está llamando a su iglesia, His people, su pueblo, to trust Him a confiar en Él and be committed y ser dedicado to obeying Him. a obedecerle. In spite of impossible situations, A pesar circumstances, de las circunstancias imposibles, like Abraham, como Abraham, God is calling His church, Dios está llamando a su His iglesia, people, su pueblo, to trust Him, a confiar en Él, be committed to obeying Him, ser dedicados a in spite of obedecerle impossible a circumstances. pesar de las I know I'm circunstancias repeating posibles. Yo sé myself, que me estoy repitiendo, but just for someone that might not have got it. pero por si alguien no lo agarró la primera vez. Abraham trusted and obeyed the one true living God. Abraham confió y obedeció al único Dios vivo. We see in Hebrews 11:8, Vemos en Hebreos 11:8, by faith, por fe, Abraham, Abraham, when he was called to go cuando fue llamado a ir out into a place a un lugar which he should after receive an inheritance, para recibir una herencia, obeyed, obedecer, and he went out not knowing. para salir where no he went. sabiendo a dónde iba. His obedience was evidence Su obediencia of his faith. era evidencia de su fe. Abraham trusted God Abraham confió en to Dios lead him into a country a guiarle a un país not known to him, desconocido. and he trusted God Él confiaba en Dios to give him para darle a son. un hijo His name was Isaac. que se llamaba Isaac. Even though he was past age, Aunque ya estaba He was old. viejo, era viejo. you know, the Word of God says that La palabra dice we will even bear fruit que in our vamos old a dar age. fruto en You know what kind nuestra of fruit that is? vejez. That's the fruit of Y ese es el righteousness. fruto de justicia. Hebreos 11:17. By faith, Por la fe, Abraham, Abraham, when he was tried, cuando fue probado. I'm telling you what this means as I go. Les estoy diciendo qué His quiere faith decir todo was esto tested. mientras vaya. Su fe fue probado. When I said, the scripture says, when he was tried, Dice, that means his faith was tested. su fe Offered up Aprobada. Isaac. ofreció a Isaac. And this is what that means. He was willing to quiere decir? sacrifice Isaac, his Estaba son, dispuesto a to God. sacrificar Isaac, su hijo, a Dios. Verse 19, Versículo 19. accounting that God was able to raise him up. He had the faith, Pensando que Dios es poderoso para even from the levantar. dead. Él tenía la fe que aún Abraham entre had los the faith to muertos. believe that. Abraham even tenía before la fe he para did it. creerlo. Lo hizo. The Lord had told him to offer up Isaac El Señor le dijo que as a que sacrifice, diera a Isaac como and he sacrificio. obeyed. Y él obedeció. But at the last moment, Pero al momento final, God stopped him Dios lo paró. because he knew Abraham Porque él sabía que had Abraham already made the decision Ya- in his heart. ya había hecho la decisión en su To obey. corazón de obedecer. God sees our heart. Dios ve nuestro corazón. He sees our heart. Ve nuestro corazón. He also knows what you're thinking. También sabe lo que estás pensando. And I'm going to put this in right now. Y voy a decir I've said it esto many times, Lo he which I dicho pray that you get this. muchas veces. Espero que agarren esto. The devil doesn't know what you're thinking, El diablo no sabe lo que estás pensando. okay? He only knows what you're thinking when Él you speak it. Solamente sabe lo que estás pensando cuando lo hablas.
That's why Y por eso the Word of God says, be careful. la palabra dice que tengan cuidado, Let your nays be nay que and tu your no yeas be sea yea. no, que tu sí sea sí. Words can create life Las or palabras it can crean create death. vida o muerte. Please get this. Por favor, entienden esto. Cover your words, Cubran sus with the blood palabras of Jesus. con la sangre de Cristo. okay? If you speak something that Si tú hablas algo, they're covered with the blood of tus Jesus. palabras están can't cubiertas con la penetrate palabra the de blood of Cristo. No Jesus. puedes penetrar la sangre. That's why Jesus gave his blood. Por eso He shed his Jesús blood. derramó su sangre. God at the last moment stopped Dios lo detuvo, Abraham Abraham, from killing his son de as a sacrificar sacrifice. su hijo, Because he already made the decision in his heart to obey. porque ya hizo la decisión He para also believed that obedecer. God could raise him up, even up from the dead. También creía que Dios lo podía levantar de los muertos. So Isaac, the Redeemer, our Savior, through Isaac, you know this, don't you? There was a plan there. Había un plan ahí He, through his lineage, his bloodline, por su was coming our Savior. por our la Redeemer. familia de God had a Isaac plan all along venía el Redentor. Dios tenía un plan desde that entonces Jesus would come. que Jesús iba a venir. We see from Abraham's life, Vemos en la vida de Abraham, God treasures his church, Dios atesora su iglesia, his people, su pueblo, and desires y desea to bless those who will follow bendecir a aquellos que van a seguir and obey. y obedecerle. Abraham is an outstanding Abraham example es un ejemplo of a maravilloso person de una persona consecrated, consagrada, set apart apartado to God. para Dios. He trusted and obeyed Él confiaba y obedecía with his whole heart. con todo su corazón. He trusted and obeyed the Lord Él confiaba y with his obedeció whole heart. al Señor con todo su corazón. Ephesians 6, chapter 6, 7 through 9 Efesios 6, The 7 NIV. al 9. says, serve wholeheartedly Dice, servir con todo tu corazón, as if you were serving the Lord como si estuvieras sirviendo al and Señor not people. y no a la gente. You see, whatever we do for someone, Lo que hacemos para una persona, we do it as unto the lo Lord. hacemos para el Señor. You see? Because you know Porque tú sabes that the Lord will reward que el Señor each one recompensa a for cada whatever uno good por el bien they do, que hacen, whether slave or free. si esclavo o libre, We si don't do siervo o it libre. to get anything, No lo though. hacemos para recibir But we're nada. trusting God. Estamos confiando en Dios. You know, when we do something good, it will come back to us. Cuando hacemos algo Nobody bueno, wants regresa a bad nosotros. to come back to you, do Nadie you? quiere que nada malo regrese a You lo que know, han whatever hecho. you do for somebody Lo que- will come back to you lo que- good. lo- Might not be from lo- the same person, but it'll come back to Lo que you. tú haces para alguien va a regresar. Y'all understand para- that? We do it because we love the Lord and we obey Him. Lo hacemos porque amamos al Señor y Everything lo that we do obedecemos. as children of Todo God, lo que hacemos como we do hijos de because Dios, we love our lo God. hacemos porque amamos a And nuestro I would Dios. love to see this in our children Yo quisiera in ver the physical esto realm en los niños, en here el on realmo earth, and I know you físico, would too. en esta tierra, y yo sé que ustedes también lo quisieran ver. Wouldn't you rather No prefieren your children que sus hijos be taught sean enseñados to love you? a amarte. When we love our parents, Cuando amamos a nuestros padres, we will obey them. les vamos a When we love obedecer. God, we will Cuando, obey cuando them. amamos a Dios, le vamos a obedecer a Dios. Not because we're afraid of No, them, no porque le tememos, because we love them. sino porque lo And amamos respect him. y lo respetamos. The consecrated church, La iglesia consagrada, God's people, el pueblo de Dios, must maintain their commitment to Christ debe guardar su compromiso a Cristo as true believers como verdaderos creyentes that have separated themselves y se han separado a sí from a mismos polluted world. de un mundo corrupto.
You know, a lot of people, I mean, Christians in the world, of course, Muchos there's this cristianos. mentality, well, how are we going to witness to people if we separate ourselves? Tenemos la Well, what that mentalidad means is that we don't get yoked to them. ¿cómo le podemos We have to be in this testificar world. a la gente si no podemos estar con la gente en pecado? But we Pues- can't become a part, Pues estamos en el mundo, pero of this no world. somos parte del mundo. get ourselves involved in the things that they Que do. no podemos involucrarnos en lo que ellos hacen. Oh, there's another one that says, well, Jesus sat among the sinners. Hay Yeah, he alguien did. más que dice, oh, pues Jesús But he only sat estaba among them sentado to tell them the truth. entre los pecadores. If Pero you're not able to sit with solamente whoever you're fellowshipping or estaba whatever con you're ellos doing, if you're para not able to hablarles tell la them the verdad. truth, Si no puedes hacer lo mismo, entonces no debes we estar got no ahí. business No tenemos negocio yoking ourselves with them. estando con ellos. If you're afraid, if you're not bold enough, when Si no something happens, to están say, no, that's not right. fuertes And I promise you, if you para start doing decir that, que eso no they're the está ones bien. that's going to be saying, I'm not going around that one. Ellos van a decir, no, Or no they'll quiero estar receive con it, esa persona, o no lo and you van a can lead them to the recibir, Lord. o lo van a recibir y pueden y'all llevarlos al understand? Señor. ¿Me entienden? You know, a lot of times the church is, Mucha gente, you muchas can't veces, tell who is and who isn't en la anymore. iglesia no puedes ver quién es y quién no es. Who are real true believers. Quiénes son los creyentes not, verdaderos y because quiénes no. They get in fellowship with people Porque that are not. están en and compañerismo start con la doing the gente que things no that they lo es do. y empiezan a hacer las cosas And que this ellos is not a hacen. consecrated church. Y esa no es una iglesia consagrada, Because sin is sin. porque el pecado es pecado. Wherefore, 2 Corinthians 6:17. Segunda de I'm Corintios telling you what the Bible says. 6, This is in the New 17. Testament. Wherefore, come out from among them. por cuál salir de en That's medio what de ellos it says here. Be ye separate, y apartaos, says the Lord. dice el Señor. This is not the gospel of Miss Betty or Esto no Pastor es Betty. el evangelio de la pastora Betty. This is the gospel Este es el evangelio of Paul, de Pablo, the apostle, el apóstol, the Word of God. la palabra de Dios. So when you think about that, you know, Cuando piensan en think esto, about it. It says, piénsanlo come out from among them, be ye separate, y apartaos, says the Lord. dice el Señor. Touch not the unclean thing. No toquéis lo inmundo Then I will receive you. y os recibiré. What's that saying? ¿Esto qué quiere decir? This refers to Christians Esto se refiere a los cristianos. to avoid. Now Para remember, the Bible is evitar. talking to the believers. La Biblia está hablando a los creyentes. Yes, the unbelievers will probably read it Los no so that they can creyentes find fault in it tal vez lo and prove lean that it's wrong. para encontrar fallas y, But the Word of y God is decir for the que es believers. incorrecto, pero la palabra de Dios Instructions. es para los creyentes, son instrucciones. This refers to Christians avoiding Esto se refiere a los cristianos evitando all unholy activities toda actividad and inmunda fellowship y compañerismo with the world. con el mundo. You remember there's a scripture, and I didn't write it there. It says, "Be Hay ye una- in the Hay world, una escritura que but not decía, be a part of it." están en el mundo, pero no son parte del mundo. 1 Peter 1:16. Primera de Pedro 1:16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. All right, here's one. In all matter of conversation, En toda conversación, be ye holy in all matter of o en toda conversation. vuestra manera de vivir. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Watch your words. Cuidan de sus palabras. Don't get involved in foolish No se meten en conversations, complaining, conversaciones necias, quejándose, tearing down the body of Christ. derrumbando el cuerpo de Cristo. Be careful. Que tengan cuidado. When you speak against Cuando hablas contra a believer, un creyente, when you complain against them, cuando te quejas contra ellos, that's the body of Christ. If they're Ese es really el cuerpo de you know, Cristo. believers, si son creyentes de verdad, be careful. que tengan cuidado. Be careful. Even if you disagree Aun si with no estás de acuerdo the man of God, con el hombre de Dios,
Our responsibility Nuestra responsabilidad is to pray. es orar, Pray for them. orar por ellos. Okay? Be careful with your words. Ten cuidado con sus palabras, Because it is written, porque está escrito, this is verse 17, versículo 18, be ye holy ser santo as I am holy. como yo soy santo, Consecrated, sacred, Consagrados. holy. santos, consagrados. Our lives as believers is Nue- a progression. Nuestra vida como Towards creyentes holiness. es una progresión hacia la You santidad. understand that? ¿Entienden esto? You know, that's why we get rid of a lot of things Por eso desechamos muchas cosas that we did before. que hacíamos antes. It's really just letting our Es flesh permitir que la be carne crucified sea crucificada with Christ. con Cristo. Remember, it's not I that lives anymore, Ya no vivo yo, but Christ that lives now sino in me. Cristo vive en mí. Remember that. ¿Recuerdan esto? Christ in me Cristo en mí is the hope of es glory, la esperanza de la gloria, showing forth His glory demostrando su through gloria our lives, por nuestra vida, letting His love flow dejando que su amor fluya through us. en nosotros. There should not be a person in this building No debe haber nadie en that este does lugar not feel the love of que no God. puede sentir el amor de in Dios here. aquí. Do you understand me? ¿Entienden esto? Because we are supposed to be one. Porque debemos ser uno. This can only be done Esto solamente se puede hacer by placing faith poniendo la fe in what Jesus did at the cross en lo que Cristo hizo en la cruz and gave the church y dio a la iglesia the Holy el Spirit Espíritu Santo to help them para ayudarles overcome vencer and do y hacer what He did lo que Él hizo while living on this earth. viviendo en esta tierra. Christ-like. Ser como Cristo. I'm a Christian. Yo soy cristiano. I'm Christ-like. Yo soy como Cristo. Can you say that? ¿Pueden decir eso? Let's start believing and start walking in that Vamos a truth. empezar a creer y caminar en esa verdad. Christ was humble. Cristo fue humilde, He obeyed God, obedeció a Dios even to the death of the cross. hasta la muerte en la cruz. John 16:33. Juan 16:33. Here on this earth, Aquí en esta tierra, the church, el mundo, You. la iglesia, ustedes, God's people, el pueblo de Dios, will have many trials, tendrán muchas pruebas, sorrows, transgresiones, but take heart. This is Jesus. pero ten He's fe, telling us. Because I have overcome the world. porque yo he vencido al mundo And through Christ we can. y en Cristo We lo can podemos stop hacer. sinning. Podemos parar de pecar. I can do all things Todo lo puedo through Christ. en Cristo. He's the example. Él es el ejemplo. I can stop sinning. Yo sí puedo parar de pecar. I can be happy. Sí puedo ser feliz. I can rejoice. Sí puedo gozarme. Hallelujah. I have overcome the world, Jesus said. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. God is calling the church Dios está llamando a la to be iglesia consecrated, a ser consagrada, set apart apartada to Him, focusing and keeping their hearts in one para Él, guardando su corazón with Him in en Christ. Él, en Cristo. Jesus prayed. Jesús oró He said that they, the church, y dijo que la iglesia, He was talking to the Father, all may be one. que todos sean uno, As thou, Father, como el this Padre. is John 17:21. Juan 17:21. As thou, Father, art in me, Como tú, oh Padre, en mí and I in thee, y yo en ti, that they also may be one que también ellos sean in uno us. en nosotros. See, right now we got the Father, Ahora the tenemos al Son, Padre, el and the Hijo Holy y el Spirit Espíritu Santo in us. en nosotros. You hear me? ¿Me oyen? The Father, El the Padre, Son, el and the Hijo Holy Spirit y is el supposed to Espíritu be living in Santo us deben estar vivos en nosotros to help us para ayudarnos, to do this work para hacer esta obra here on earth aquí en esta tierra, that Jesus did. lo que Jesús hizo, That the world para que el mundo may believe crea that thou hast sent me. que tú me enviaste. That's the purpose.
Ese es el propósito. You want purpose in your life? ¿Quieres propósito en tu vida? That's the purpose of the church. Ese es el propósito de la What is our iglesia. vision? ¿Cuál es nuestra Our visión? vision is that the world will be Nuestra saved, visión es que el mundo sea that the salvo, lost will be que los saved, perdidos sean salvos, that the sick will be que los healed. enfermos sean sanados, Oh, that devils will leave them que los alone. demonios los dejan en paz, Cast out devils. echando fuera a los Heal the demonios, sick, sanando a los raise enfermos, the dead. levantando a los muertos. That's what Jesus did. Es lo que Jesús hizo. Don't you think there would be less devils ¿No on creen this que earth if habrían every menos believer got this? demonios en esta tierra si los creyentes And, podrían and realize their entender position esto in y darse Christ? cuenta de su posición en Cristo? Christ in me, Cristo Christ in en mí, you, Cristo en ti, consecrated to God, consagrados a Dios. is the hope. Es la esperanza glory. de la gloria. It's the only hope we have, church. Es la única esperanza que tenemos, iglesia. This allows the church Esto le permite a la to iglesia experience experimentar the powerful and final outcome el final of their poderoso faith in Christ. de su fe en Y'all know what the Cristo. final outcome is? ¿Saben qué va a ser el final de todo You esto? can do all this stuff and everything, Puedes but hacer unless todo Jesus esto, comes back one day, everybody's going to die. pero todos van a morir, Physically. solo si Cristo viene primero. Físicamente todos vamos a morir. But the outcome of all of this Pero is el final de todo esto, the outcome of their faith in Christ su fe en Cristo, being the master of their souls. siendo el maestro de su alma. Anybody, can you guess what the outcome is? ¿Alguien puede decir cuál va a ser el final? 1 Peter 1:9. Primera de Pedro 1:9. The end of our faith, El- receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. You get it? ¿Me entienden? And I've always said, if you can believe that God Siempre he dicho, can save your soul, si tú puedes creer why que Dios can't we puede believe salvar for tu all the alma, other? ¿por qué no podemos creer en Dios por todo lo demás? That's the final outcome. Eso es el final. Are we willing? ¿Estamos dispuestos? Jesus said, not my will, Father, Jesús dijo, no mi voluntad, But thy Padre, will be done. sino que sea hecha tu voluntad on earth en la tierra, as it is in heaven. así como en el cielo. Thy kingdom Que come, venga tu reino, thy will be que se haga done tu on voluntad earth en la as it tierra, is in así como heaven. en el cielo. Being right with the Father, Estando bien con el Padre, consecrated to God, consagrados a Dios, enjoying what? gozando de The que kingdom of God is what? el reino de Dios Righteousness, es que peace, and joy. justicia, paz y gozo. So if you don't have peace and Si- you don't have Si joy, no are tienes we right paz, with si no God? tienes gozo, ¿estamos bien con Dios? Let's ask ourselves this Vamos a question. hacernos esta pregunta. Let's ask ourselves this question, church. That's God's will. Es la voluntad de Dios. I know we're not 100% perfect, Yo but sé que no somos our perfectos, hearts has to pero el desire corazón tiene el deseo to be closer to the de Lord. estar más cerca al Señor. Draw nigh to God, Acérquense a Dios and He'll draw nigh to y you. Él se acerca a ustedes. He is faithful. Él es fiel. There is no other No God hay otro Dios like our God. como nuestro Dios. Hallelujah. Aleluya. Bless the Lord, Bendice a Jehová, oh my oh soul, alma mía, and all y todo that is within lo que me. hay en mí. Bless your holy Bendice tu name. santo nombre. Let's pray.